Yang pertama, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina yang kami berkahi sekelilingnya. وكذلك عندما صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وضع أمانة المسجد الأقصى المبارك وضعها في أعناق جميع المسلمين على وجه الأرض. فأحبتي في الله، المسجد الأقصى المبارك لا يقتصر فقط على أهل فلسطين، ولكن المسجد الأقصى المبارك هو ملك لجميع المسلمين على وجه الأرض. Dan keutamaan bumi Palestina selanjutnya adalah bahwasanya bumi Palestina adalah bumi yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang melimpah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus sesuai dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi, dan kami maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi pada ayat ini adalah negara Palestina. Dan negara Palestina juga dijuluki sebagai tanah yang suci, bumi yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, wahai kaumku, masuklah kalian semuanya ke negeri yang suci, yaitu negara Palestina. Dan negara Palestina yang penuh dengan keberkahan ini, yang juga dijuluki sebagai tanah yang suci, bumi yang suci, bukan hanya milik rakyat Palestina, akan tetapi milik seluruh umat Islam yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam, artinya untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. كذلك ذكر في قرآنه الكريم قصص الأنبياء والمرسلين الذين عاشوا على أرض فلسطين الأرض المباركة، ومنهم قصص سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا نوح وإبراهيم ولوط وعيسى ابن مريم، وقصص داود وسليمان، ألا وهي أعظم مملكة على وجه الأرض. مملكة داود وسليمان كانت أيضا في أرض فلسطين المباركة، ونجينا لوطا إلى الأرض المباركة التي باركنا حولها للعالمين. كل ما ذكر في القرآن الكريم وكل ما حدث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو يجعل مكان لفلسطين ولعظمة هذه الأرض المباركة التي باركنا حولها للعالمين. Dan negara Palestina juga dijuluki sebagai buminya para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan beberapa orang nabi pernah tinggal di dalamnya. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Yaqub alaihi salam, Ishaq alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Daud alaihi salam, Sulaiman alaihi salam, Yahya alaihi salam, Zakaria alaihi salam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأيضا أحبتي في الله، كما نعلم أن المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمون الأولى، والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى المبارك. وأيضا من كرامات المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين أن المسجد الأقصى المبارك هو بوابة السماء، وأيضا أقرب نقطة على وجه الأرض إلى السماء هو المسجد الأقصى المبارك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianjurkan berpergian jauh kecuali mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Yang mana sholat di dalam 3 masjid ini tidaklah sama pahalanya dengan sholat di masjid yang lain. Yang mana di dalam hadis dijelaskan bahwasanya seseorang yang sholat di 3 masjid ini maka pahalanya akan dilipat gandakan, ratusan bahkan ribuan kali lipat. وأيضا أحبتي في الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أن من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة وأن ينظر إلى بقعة من بقاع الفردوس الأعلى فلينظر إلى المسجد الأقصى المبارك، ذلك تعظيما لهذا المسجد أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحبتي في الله، المسجد الأقصى المبارك الصلاة الواحدة في المسجد الأقصى المبارك تعادل 500 صلاة. Dan Masjidil Aqsa merupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat surga maka lihatlah Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa agungnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Dan beliau tadi menjelaskan bahwasanya sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. أحبتي في الله، قال أحد العلماء إذا أردنا أن ننظر إلى حال المسلمين جميعا فلننظر إلى المسجد الأقصى المبارك، فإذا وجدنا أن من يتحكم بالمسجد الأقصى المبارك هم المسلمون فإن المسلمون على حق وصواب، وإذا كان من يحكم المسجد الأقصى المبارك هم غير المسلمون فإنه على غير حق وصواب، وإنما كان المسلمون أن يحكموا المسجد الأقصى المبارك فيعلموا أن المسلمون على حق وصواب. Jadi satu-satunya masjid di dunia ini yang ketua pengurusnya adalah orang Yahudi, bukan orang Islam, adalah Masjidil Aqsa. Sehingga yang membuat kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan di dalam Masjidil Aqsa adalah orang-orang Yahudi. Sehingga banyak kebijakan dan juga peraturan yang sangat merugikan rakyat Palestina yang ada di Masjidil Aqsa. Dan salah satu kebijakan itu adalah mereka melarang rakyat Palestina untuk masuk ke Masjidil Aqsa kecuali orang-orang yang sudah tua, yang berumur 50 tahun ke atas. Sedangkan para pemuda dan juga pemudi Palestina hanya diperbolehkan beribadah di luar kompleks Masjidil Aqsa. Dan ketika datang bulan Ramadan, mereka para pemuda Palestina dan juga pemudinya hanya bisa beribadah salat tarawih di luar Masjidil Aqsa, di jalan-jalanan, dan itu pun dibatasi waktunya hanya 45 menit. Dan apabila melebihi dari batas waktu tersebut maka mereka akan diusir secara paksa. Senang bisa berada di antara jemaah semuanya. أيضا أحبتي في الله، العلاقة بين دولة أندونيسيا ودولة فلسطين علاقة قديمة جدا، حيث أن من تم تحرير أرض أندونيسيا قام بزيارتها لأول مرة شيخنا الفضيل العالم الكبير محمد أمين الحسيني، وقام بنداء لجميع الدول العربية باعتراف بدولة أندونيسيا. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, bahwasanya negara Indonesia dengan negara Palestina telah menjalin hubungan yang sangat baik sejak lama, yang mana ketika negara kita Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka negara yang pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Palestina, yang mana ketika itu muftinya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dan beliau juga mengajak negara Arab lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan orang yang paling kaya ketika itu di Palestina yang bernama Syekh Ali Thahir, beliau menyumbangkan seluruh tabungannya yang ada di bank untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kita menyampaikan tentang keutamaan bumi Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قطعنا آلاف الكيلومترات كي نكون بين إخواننا وأحبائنا في دولة أندونيسيا، وهذه أول مرة نزور دولة أندونيسيا، وصراحة نحن سعداء جدا بأن نكون في هذا الشهر الكريم بين إخواننا وأحبائنا. وأيضا شعب فلسطين يحبونكم كثيرا لأنكم تقومون. Dan pada tahun ini alhamdulillah kami telah melakukan safari dakwah Ramadan sejak tanggal 13. Dan pada awalnya kami ditemani oleh Syekh Dr. Muhammad Riyad Aslan. Namun
beliau tidak bisa menemani kami sampai akhir dan akhirnya digantikan oleh Syekh Muhammad Marwan. Dan beliau juga orang Palestina asli dari kota Gaza dan sekarang sedang bermukim di negara Turki untuk